प्यार करे बातें तेरी, ये तेरी आए जो तेरी यादें, रुक रुक चले सांसें मेरी, ये मेरी। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदावटेना उरुपे मकपटलेना, दुआनारी मनहारी सुकुमारी नंगथमा। আজকে হবে এগুলোর রোস্ট গাইস। একটু আটকাও, আটকে আবার যেমন করো। গাইস সব কিছু রেডি, এখন আমরা রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আপনারা দেখবেন আজকে ঝাল রোস্টটা কেমন হয়, আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়েবেন। ধন্যবাদ। কখন দিব? কিন্তু কষ্ট কি সবসময় খারাপ না?